गाते को नय बजे हमदा नय গায়াল গোডায় পাতাডাহি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনি পাতাডাহি রাস্তার গায়ে আপনার গাড়িটা যে পার্কিং করা আছে ওটা ওখান থেকে গাড়িটাকে সরিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট গ্যারেজে রাখুন। এছাড়া গাড়ি নাম্বার WB40 AF 7866 এই গাড়ির ড্রাইভারকেও মেলা কমিটির পক্ষ থেকে পুলিশ প্রশাসন থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনার গাড়ি রাস্তার মেন রাস্তার গায়ে পার্কিং করা আছে ওখান থেকে গাড়িটাকে সরিয়ে নিন, কারণ ওখানে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে। আরেকবার বলছি, গাড়ির নাম্বার WB02 AD 5221 এই গাড়ি নাম্বার। এই গাড়ির ড্রাইভার নিশ্চয়ই মেলা প্রাঙ্গণে আছেন। আপনাকে মেলা কমিটি এবং পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে আপনি যেখানে গাড়িটা রাস্তার গায়ে পার্কিং করেছেন ওখান থেকে গাড়িটাকে সরিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট পার্কিং এর জায়গায় গাড়িটাকে পার্কিং করুন। এছাড়াও গাড়ি নাম্বার WB40 AF 7866 এই গাড়ির ড্রাইভারকে অনুরোধ করা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন এবং মেলা কমিটির পক্ষ থেকে আপনার গাড়িটা মেন রাস্তা পিচ রাস্তার গায়ে যে পার্কিং করা আছে ওখান থেকে গাড়িটাকে সরিয়ে নিন। तो रुको बंद होगा आपातत। अच्छा आर मिट्टांग परबने दल को सेटेरेना मिट्टांग को तहेकना आर मिट्टांग को सेटेरेना अड़ी अड़ी साराव जहां दल को टामाक तुमदाग पे आगू कदा मेला कमिटी पाटा खन आदो जथात मनमानता सारी साजन सारावले चालापे कना जहां दल को निये सिदु कानु उयहर जम बाइसी जा परबने बा निये परब गाहिरे जहां को पे सेटेरे कना जहां दल को जहां गांवता को जहां आतोरेन को টামাক তুমদা আতে पे परब नहीं लगी पे सेटेरे कना रस्के हो चला कि आपे हापे रस्किया एवं जहां को सेटेरे कना उनको हापे रस्के हो चकुआ निये दीप्ति हताओ कते निये क्रिया हताओ कते निये सिविल मरते जहां को सेटेरे कना सानाम कोगे आले मेला कमिटी पाटा को जोपाना मेला का सारी साजो चालावे चालापे कना परबने दल आर नोडे ऑलरेडी मेटांग को है कना सानाम को रस्को चलागिते तो सानाम को लगिते गे परबने नामदा है आले नेता पेगाली काते सेटेरे कना को निथाबी मानदान प्राक्तन रायपुर विधानसभा विधायक मनोदान वीरेंद्र दास टुडू गमके साथे बाड़ाई गए मानेश्वर हासदा मानदान साथे मनोदान रवीन्द्रनाथ मांडी सुरेंद्र मांडी नौमुखो नेता पेगाली खाती को सेटेरे कना आरबिन घड़ी खान के सारा नेता पेगा को सेटेलमेंट खान के आलिया बाबला जन्म को दो कदा प्राक्तन विधायक काउडी गाड़ी एमला आए प्राक्तन एमएलए रायपुर विधानसभा सेटेरे कनाय ओरा साथे मानेश्वर बंधु साथे पता नहीं रसिका कोई जो करा नते कोनो आधार खना नो आधार मेटा कोई नहीं दे माइकल मंचले तो फाटा जहां सारी दिशा को रसिका जी रसिका जी उनका ये मंच से मेरा कब से
उयर जो पाइसी गाड़ी रे सिदो को उयर जो पाइसी गाड़ी रे जहां को सेडे करा जहां विशेष काइते जहां परब एने रे जहां को पढ़ाओ करा ताते भी आटाल पाटाल जहां को আর जहां रुरु रसिका जहां को এবং ওনা সাথে जहां নেনেলিয়ে को সানাম করে আলো কিন্তু একটা নির্দেশ আলাদা অকয়া রসে আলো বল কাটাই মা অকয়া একটারে আলো বল সিনজে মা নৌকাত কই দো অকয়া আলো করা মা সিগা বাবা রব মেলা কমিটি ওনা সাথে পুলিশ প্রশাসন মানা দিনা
মেলা কমিটির পক্ষ থেকে অনেক অনেক আন্তরিক কীর্তি সম্মান এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি। মায়ের নাম যাহাই বহাবো তামাক তুন্ডা হাতে পড়া মানে লাগি রেস্কিউ হচ্ছে নাকি যাহাই দো গাঁওটা से যাহাই আতো ছেড়ে গানা তামাক তুন্ডা হাতে যাহাই কোন ছই করদল আগ রেগড়া হাতে যাহাই কোন ছেড়ে গানা যাহাই গাঁওটা से আতো को বন্ধু গাঁওটা কোনো স্পেশাল ভাবতে আলাদা দিকাতে সিধু কারো ইয়ের বাইসি কমিটি পাতা হল যথা ধর মানো তার সাথী সাজন জানালে চালাবে 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 একবারে দৌড়ে একবারে মঞ্চ রয়ে যেতে সেরিং আর কি লাগি